नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 12 तारिख मंगलवार। आज प्रथम खबर पाकिस्तान परमाणु धमकर कड़ा जवाब देला भारत। पाकिस्तान केबे मध्य तार अभ्यास छाड़िबो नाही। यह पुणी थे परमाणु आक्रमण धमक देइछि। भारत स्पष्ट भाव में कहिछि जे आमे एपरि कौनसी धमक को भय करिबो नाही। पाकिस्तान सेना मुख्य जेनेराल असीम मुनीर अमेरिका को खोला परमाणु धमक देइछन्ति। एक कार्यक्रम समय से कहिछन्ति जदि भारत सहित युद्ध रे पाकिस्तान अस्तित्व विपद रे पड़े तेबे आमे अधा विश्व को आम सहित नै जिवु। भारतीय वैदेशिक मंत्रालय पाकिस्तान सेना मुख्य जेनेराल असीम मुनीरଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ଦେଇଛି। सोमवार जारी ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ କଥିତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାକିସ୍ତାନର ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ। परवर्ती खबर महाप्रसाद ऑनलाइन बिक्री न करने को आईन मंत्री अपील। महाप्रसाद ऑनलाइन बिक्री न करने को आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अपील करछन्ती। से कहते महाप्रसादर पवित्रता अलगा। किछि दिन तले किछि संस्था तरफ महाप्रसाद और सुखिला भोग को ऑनलाइन लोकों पाखे पहुंचाइबा पई मंदिर प्रशासन को अनुरोध करा जायतिला। महाप्रसाद विदेश रे लोकों पाखे पहुंचीबो किंतु पवित्रता दृष्टि श्रीमंदिर प्रशासन ए बाबद राजी होई नांती। सांगरे नेला बेले महाप्रसादर पवित्रता अक्षुण्ण रखिबे कि नहीं से संदेह आम भितर अच्छी। से दृष्टि मंदिर प्रशासन और सरकार सहमत नाहांती बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना प्रदान करछन्ती। परवर्ती खबर जमी हरा को मिलिबो जमी। प्राकृतिक विपर्यय जोगु जो माने जमी हराउछन्ती सेमानकु जमी देबे सरकार। एने खूब शीघ्र सब जिलापाल मानकु मगाजिबो रिपोर्ट। जमी हराइथिले जमी बदल जमी मिलिबो। नियाली 82 मसियारू यह समस्या नजर को आसीछि। नियाली सह बड़ंबारे मध्य बन्या समय नदी तार गतिपथ बदलाइबार गुड़े लोक जमी हराइछन्ती। सेमानक जमी नदी भितर को पलाई जाइछि। तेणु एने निष्पत्ति होइछि। जिलापाल मानक रिपोर्ट आसीबा परे निष्पत्ति नियाजिबो। परवर्ती खबर भोट चोरी अभियोग। संसद भवनरू निर्वाचन कमिशन कार्यालय जाए गर्जिले विरोधी सांसद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेतृत्व में इंडिया मेंट सांसद माने सोमवार राजधानी रे शक्ति प्रदर्शन करिसन्ती। बिहार रे भोटर तालिकार अनियमितता और निर्वाचन में कथित जालियाती विरोध में 300 लोकसभा और राज्यसभा सांसद संसद भवन निर्वाचन कमिशन कार्यालय पर्यंत पदयात्रा करथिले। एथिरे कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बानार्जी एवं अनेक सांसद सामिल अछंती। भोट चोरी प्रसंग को नहीं देश में राजनीति सरगरम रही। विरोधी दलर नेता राहुल गांधी भोटर तालिकार अनियमितता संपर्क में गंभीर अभियोग आनिछन्ती। परवर्ती खबर आसिला बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट। आसिला 5 जिलार बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट। केन्दुझर, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर, भद्रक रे रिपोर्ट सरकार हस्तगत होइछि। बालेश्वर पई 2,01,14,967 टंका प्रदान करा जायतिबा बेले जाजपुर पई 3,45,93,290 टंका दिया जायछि। मयूरभंज पई 67,48,148 टंका प्रदान करा जायतिबा बेले भद्रक पई 51,31,820, केन्दुझर पई 2,91,000 टंका प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर बही देखि परीक्षा देवे छात्र छात्री। सीबीएसई आणुछि नुआ नियम। परीक्षा आउ घोषिबाकू पड़िबो नाही पाठ। कारण एणिकी बही देखि परीक्षा खातारे उत्तर लिखिबे छात्र छात्री। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पक्षरु एक नूतन पदक्षेप स्वरूप ओपन बुक असेसमेंट ओबीए बा खोला बही परीक्षा आरंभ करबाकू योजना करा जाउछि। पदक्षेपटी छात्र छात्री मानक मध्यरे गुरुत्वपूर्ण चिंताधारा एवं प्रयोग भित्तिक शिक्षा को प्रोत्साहित करबा लक्ष्य रे करा जाउछि। परवर्ती खबर फेल हैला ट्रम्प सरकार। अमेरिका रे ऋण टपिला 37 बिलियन डॉलर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अर्थनीति विषय बड़ बड़ दाबी करछन्ती किंतु देशर वृद्धि पाउथिबा ऋण को रोकिबारे से विफल होइछन्ती। प्रथम थर पई अमेरिकार ऋण आनुष्ठानिक भावरे 37 ट्रिलियन डॉलर अतिक्रम करिछि। 4 जुलाई रे वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट लागू हेबा परठारु देशर ऋण 780 बिलियन डॉलर वृद्धि पाइछि। अर्थात प्रतिदिन 22 बिलियन डॉलर वृद्धि पाइछि। अमेरिका रे ऋण संकट दिनकु दिन वृद्धि पाउछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र कटक रे होई पारे विमान बंदर। कटक वासिंग पई आसिला खुशी खबर। खूब शीघ्र कटक रे हेबो विमान बंदर। सिल्वर सिटी रे खूब शीघ्र निजस्व एक विमान बंदर तैयारी होई पारे बोली कहिसेंती कटक सांसद भर्तृहरि महाताप। से एक सांबादिकଙ୍କ सह आलोचना समय सूचना दैछन्ती। खबर अनुसार सांसद कहिसेंती कटक रे एक विमान बंदर आरंभ करबा आवश्यकता रहिछि। से चारबाटिया वायुसेना घाटर आधुनिकीकरण एवं विकास विषय कथा होइतिले। परवर्ती खबर दायित्व नेले राज्य महिला कमिशन अध्यक्षा शोभना महांती। दायित्व ग्रहण करछन्ती राज्य महिला कमिशन अध्यक्षा शोभना महांती। तांको सह महिला कमिशनर अन्य सदस्य माने मध्य दायित्व नेइछन्ती।
महिला कमिशन कार्यालय समस्त स्वागत कराଯାଇଛି। दायित्व नेबा परे प्राथमिक प्रतिक्रिया रखिछन्ति अध्यक्षा। वर्तमान समाज रे प्रत्येक स्तर रे दुर्घटना घटी चलीछि। मु समस्त स्वार्थ रक्षा पई उद्यम करिबि। बालेश्वर बळंगा पट्टामुंडे घटना रे त्वरित पदक्षेप निया जायछि। समाजर असहाय अवहेलित महिला सुरक्षा एवं न्याय पई काम करिबा सह प्रतिटी महिला किपरि सुरक्षा पाइबे तृणमूल स्तर रे से दिगरे चेष्टित रहिबि बोली से कहैछन्ति। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 1 रु दिल्ली वाशिंगटन मध्य विमान चलाचल अस्थायी भाव में बंद रहिबो। सेप्टेम्बर 1 रु दिल्ली और वाशिंगटन मध्य उड़ान को अस्थायी भाव में बंद करछि एयर इंडिया। सोमवार एने विमान परिचालना कंपनी पक्षरु घोषणा करा जायछि। ए निष्पत्ति अनेक परिचालनागत कारण जोगु निया जायछि। आकाश मार्ग रे निर्भरयोग्य एवं परिचालनागत स्थिरता सुनिश्चित करबा एथिरे शामिल रहिछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे सांसदक पई 184 टाइप 7 क्वार्टर्स लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्ली रे बाबा खड़क सिंह मार्ग रे निर्मित 184 नूतन फ्लाट उद्घाटन करिसंती। एही समस्त फ्लाट टाइप 7 बहुमहला अपार्टमेंट प्रधानमंत्री मोदी एही अवसर रे एक सिंदूर गछ लगाइबा सह श्रमजीवी मानक मध्ये भेटिचंती। परवर्ती खबर संसद रे आगत होला संशोधित आयकर बिल। संसद रे आगत होला नुआ इनकम टैक्स बिल। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा रे इनकम टैक्स बिल रो एक संशोधित संस्करण आगत करछंती। एही बिल रे अनेक नूतन परिवर्तन करा जायछि जहा साधारण करदातांको मध्ये प्रभावित करिवो। एही नूतन बिल रे सांसद वैजयंत पंडाଙ୍କ अध्यक्षतार गठित सिलेक्ट कमिटर अधिकांश सुपारिश अंतर्भुक्त रही। गत सप्ताह सरकार आयकर बिल 2025 प्रत्याहार करने निष्पत्ति नेबा परे पदक्षेप निया जायछि। परवर्ती खबर 147 निर्वाचन मंडली बुलिबे पीसीसी सभापति। आगामी अक्टोबर 2 गांधी जयंती कांग्रेस पक्षरु संविधान बंचाओ सत्याग्रह कराजिबो। मालकानगिरी पदयात्रा आरंभ करिवे पीसीसी सभापति भक्त दास। आगामी अक्टोबर 2 गांधी जयंती कांग्रेस पक्षरु संविधान बंचाओ सत्याग्रह हेबो। मालकानगिरी पदयात्रा आरंभ करिवे पीसीसी सभापति भक्त दास। एही पदयात्रा रे 147 निर्वाचन मंडली बुलिबे पीसीसी सभापति। एही सत्याग्रह यात्रा रे एआईसी रो नेता माने शामिल हेबे बोली जणा पड़िछि। एही पदयात्रा रे 147 निर्वाचन मंडली बुलिबे पीसीसी सभापति। एही सत्याग्रह यात्रा रे एआईसी रो नेता माने शामिल हेबे बोली जणा जायछि। परवर्ती खबर 12 नकली गुमुस्ता गिरफ। महाप्रभुको दर्शन कराइबा आलरे लुटुथिले टंका। पुलिस हातरे बंधा हेले नकली गुमुस्ता। पुरी सिंहद्वार और टाउन थाना पुलिस 12 जण नकली गुमुस्ता गिरफ करी कोर्ट चालान करछि। बीएनएस धारा 111 अनुसार एही नकली गुमुस्ता पुलिस गिरफ करी कोर्ट चालान करछि। जामिन नामंजूर हेबारु सेमानकु जेल पठाई दिया जायछि। जामिन नामंजूर हेबारु सेमानकु जेल को पठाई दिया जायछि। अभियुक्तଙ୍କ ठारू पुलिस 20,000 टंका सहित 14टी मोबाइल फोन जब्त करछि। श्रीमंदिर को आसुथिबा यात्री श्रद्धालुଙ୍କ सुरक्षा सहित सुविधारे दर्शन एवं ठकामीर जेभଳି शिकार न हेबे से दिगरे पुलिस विशेष दृष्टि देछि। परवर्ती खबर मुंबई पर दिल्ली रे खोलिला टेस्लार नुआ शोरूम। एलन मस्क वैद्युतिक जान निर्माता कंपनी टेस्ला 11 अगस्त 2025 रे दिल्ली रो एरोसिटी विमानबंदर निकट रे निजर द्वितीय शोरूम आरंभ करछि। मुंबई व्यतीत टेस्ला दिल्ली रे मध्य सुपर चार्जर सुविधा जोगाइछि। दिल्ली रे मध्य निर्माता शोरूम रे 4टी सुपर चार्जर स्थापन करछंती। दिल्ली रो नूतन शोरूम रे ग्राहक माने टेस्ला मॉडल वाई देखिबा, टेस्ट ड्राइव करिबा एवं किनिबार सुजोग पाइबे। परवर्ती खबर आईसीसी महिला विश्वकप 2025 खेल सूची घोषणा। आईसीसी महिला विश्वकप 2025 काउंटडाउन आरंभ हो जाइछि। चलित वर्ष महिला विश्वकप 2025 आयोजन भारत करिबो। विश्वकप पई आ मात्र 50 दिन बाकी रहिछि। 30 सेप्टेम्बर आरंभ हबो महिला विश्वकप। यार फाइनाल नवेम्बर 2 रे खेला जिवो। भारतीय महिला टीम चतुर्थ पई विश्वकप रे आयोजक रहिछि। या पूर्व 2013, 1997, 1978 रे विश्वकप आयोजन करि सारिछि भारत। परवर्ती खबर यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की को सह कथा हेले पीएम मोदी। रूस युद्धर शांतिपूर्ण समाधान पई देले आश्वासना। रूस और यूक्रेन मध्य जारी युद्ध मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की को सह कथा होइछन्ति। एही समय यूक्रेन राष्ट्रपति निज देशर स्थिति विषय रे आलोचना करछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको आश्वासना दैछन्ति जे भारत संघर्षर शांतिपूर्ण समाधानर सपक्षरे अछन्ति। एयासो पीएम मोदी खूब शीघ्र युद्ध बंद करिबा और शांति फेराई आनिबा सम्बन्धरे प्रयास नै मध्ये आश्वासना दैछन्ति। प्रधानमंत्री यह मध्य कहते भारत ए दिगरे सब आवश्यक पदक्षेप नेबारे प्रतिबंध। परवर्ती खबर गत 13टी पाली 88% अभियोगर समाधान होइछि कहले मुख्यमंत्री। अभियोग शुणाणी नै मुख्यमंत्री बड़ सूचना दैछन्ति। 88% अभियोगर समाधान होइतिबा नै कहछन्ति मोहन माझी। गत 13टी पाली ग्रहण करा जायतिबा 12,252टी अभियोग मध्यरु 10,807टी अभियोगर समाधान होइछि। जदि देखिबा यह प्राय 88% अटे। मोहन माझीको कहबा अनुसार गत 13टी पाली 88% अभियोगर समाधान होइछि। बाकी अभियोग समाधान प्रक्रिया
ଜରିଆରେ ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସହ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇ କରାଯାଉ ଦେଖାଶୁଣା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ 8 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଡଗ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ପଠାଯାଉ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିଭିକ୍ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡଗ୍ ସେଲ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେଡ୍ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେଡ୍ 2025କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ ପରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ରାମ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ କିମ୍ବା ରାଜମହଲ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ କୌଣସି ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଲାସ୍କାରେ ନୁହେଁ ରୁଷରେ ହେବ ମିଟିଂ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆଲାସ୍କାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରୁଷରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହି ଘୋଷଣା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ, ଏହା ଘୃଣ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଡିପ୍ଲୋମାଟକୁ ପାଣି, ଗ୍ୟାସ ଓ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନରେ ନୂତନ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ, ପାଣି ଓ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରୋକି ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ଭିଏନା କନଭେନସନରେ ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଲ ନାସିକରୁ ତେଜସ୍ MK-1A କୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ HAL ର ନାସିକ ବିଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତେଜସ୍ MK-1A ଉଡ଼ାଣକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସୋମବାର ନାସିକରେ DGAQA ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ବିମାନ ନିର୍ମାଣକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମ୍ମୁରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିଫଳ, ସେନା ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମ୍ମୁରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିଫଳ, ସେନା ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ। ଜମ୍ମୁରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଜଣେ ଆତଙ୍କୀକୁ ନିପାତ କରିଛି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯବାନମାନେ। ସେଠାରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଦେଖି ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ବିପଦ ଅନୁଭବ କରି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଆହତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 88 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗେମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ଐତିହାସିକ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ 87,93,28,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ, ଯାହା 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା କମେଡି କିଙ୍ଗ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। କାନାଡାର ସରେରେ ଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ ଉପରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରେରେ ଥିବା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହେବା ପରେ ଏବେ କପିଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଢାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ବଢାଯାଇଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଥରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଡିଜିପି ପଦ ଫେରି ପାଇଲେ ରାନିଆ ରାଓଙ୍କ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ଥରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଡିଜିପି ପଦ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ରାନିଆ ରାଓଙ୍କ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ। ଝିଅ ସୁନା ତସ୍କରୀ ମାମଲାରେ ଫସିବା ପରେ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା IPS ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର କେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କୁ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ DG ଭାବରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଜାହାଜକୁ ପିଛା କରୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପରସ୍ପର ସହ ପିଟି ହେଲେ ଚୀନର ଦୁଇ ଜାହାଜ। ବିବାଦୀୟ ପଶ୍ଚିମ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବାଜୋଡି ମାସିନଲକ୍ ନିକଟରେ ଚୀନର ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ପରସ୍ପର ସହ ପିଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜାହାଜକୁ ପିଛା କରିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚୀନ ନୌସେନାର ଜାହାଜ ଓ ଏହାର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଜାହାଜ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେବା ସମୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଜାହାଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚୀନର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଜାହାଜକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥିଲା।